हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन बुलिबा। किचन गार्डन रे किछि हार्वेस्टिंग सहित मुझे गार्डन टिप्स देवी। जदि भल लगे मो वीडियोटी ताले लाइक आ सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कले आपण माने मोर वीडियो गुड़ देखि पारिबे ना किछि ना किछि गार्डन टिप्स से मिलिबो। से गार्डन टिप्स फॉलो करके आपण माने भी किचन गार्डन रे सुंदर सुंदर फूल शाग जातीय कि पनीपरिया जातीय गछ जहाँ लगे चाहते लगे पारे। प्रथमे आम जदि मंदार गछ मंदार फूल तोलुचु मुझे मंदार फूल ए प्राय कम फूल फुटुची। मंदार फूल जदि अधिक पाइबापी चाहते ताहले जदि कुंडरे कि ग्रो बैग लगे से माटी गुड़ी को चेंज करदे डाल काटी देकरी माटी गुड़ी को चेंज कर दिंतु। चेंज कर देकरी से किछि लिक्विड फर्टिलाइजर सोरिष पिड़िया लिक्विड फर्टिलाइजर किंबा किचन कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिंतु। गछरे अधिक फूल फुटिबो ना गछ बहुत ग्रो करिवो। गेंडू फूल एबे फुटुची। गेंडू फूल जदि मंजी रखा चाहते एमती पाकल पाकल फूल को तमे ठाकुर पूजा पाई नहीं जातु। ठाकुर पूजा सैला परे से फूल गुड़ी को आपण जेकोसी जगार पकई दिंतु। पकईदे से जो गछ बाहर से गछ गुड़ी को माँ गछ होमर से माँ गछ गुड़ी को काटी काटिक आम वर्षा दिने बहुत सारा गछ कर। ये सेबती फूल भी फुटुची। सेबती फूल को भी सेमती आम जदि अधिक दिन माने माँ गछ कर रखापी चाहते ताहले से फूल गुड़ी को फुटीगले से फूल गुड़ी को काटी दिंतु। काटी देकरी ताकू डाल गुड़िक भी काटी देकरी से किछि लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिंतु। लिक्विड फर्टिलाइजर देले से गछ गुड़िक ग्रो करिवो ना आमर माँ गछ होइकी सारा वर्ष पय रहिबे। जदि अधिक कौनसी डाल रखा चाहते ताहले भी रखी पारे। ये मोर ये कला तुलसी जमती तुलसी दुई प्रकार दुर्लभा भी सेमती दुई प्रकार कला दुर्लभा और ग्रीन कलर। जदि ये दुर्लभा गछ को करने चाहते डालू गछ करने चाहते ताले जो नौची ठाकुर पूजा ये ठाकुर पूजा सकाले तो आम करुचे संध्या से दुर्लभार ये डेम्फ गुड़ी को आणिकी आपण माटी आगु प्रस्तुत कर रखि बाली माटी मिसेकरी से लगेदेवे। लगेदेले पुणी दुर्लभा गछ गुड़ी को आमर ये डालू गछ हो मोर सांगठू मते कही दुर्लभा गछर डाल हुए बोली मुझे करी सेमती कर मोर प्राय बहुत दुर्लभा गछ हो गलानी। आपन ठाकुर पूजा कर सारिके आसला परे ए तुलसी गछ भी तुलसीर डेम्फ भी पोतीदेले सी भी बंचीज चेर लगे। ये तुलसी जमी कला तुलसी और धला तुलसी अच्छी ग्रीन कलर अच्छी दुर्लभा भी सेमती दुई प्रकार अच्छी। आपण मैंने चाहिए दुर्लभार ये डेम्फरू ये देखूँ मुझा सब माने ये डेम्फरू लगे डालू लगे दुर्लभा एमती ठाकुर पूजा जो तोलिक नौची ताकू आणिकी पुणी संध्या जेकोसी गचर मोर ये लगी स्थलपद्म गछ मुझे जरी बैग्रे मत समय नाला मुझे सबू जगह एकाठी लगे से सबू जगह एकाठी लगे सी भी बंची जाइए। दुर्लभा गछ गुड़िक एमती गंठी जाए पोतीदेवे गंठी जाए टी पोतीदेले से गछ गुड़िक हो कि बाली आ माटी मिसेक पोतिले से शीघ्र चेर धरी थाए। से आलोवेरार लिक्विड फर्टिलाइजर देदेवे माने आलोवेरार रस जो ताकू पानी करके देदेवे गछ मूल से शीघ्र चेर रहीदेव। मुझे आज ठाकुर पूजा ये तुलसी दुर्लभा आ फूल सब तोड़ली। ठाकुर पूजा तो निहाती दरकार फूल आमर एनवायरनमेंट परिष्कार रहा सहित आम मन बा देह सुस्थ रही एमती किचन गार्डन टे करके आम फ्रेश फूल तोड़ले फ्रेश फूल तोलिकी आणला बेलू आमर अधा रोग भल हो जाइए। तेणु ठाकुर पूजा निश्चित एमती फूल बगीचा टे करके फूल तोड़तु ना माइंड फ्री रखु टेंशन फ्री रखु। ता सांगरे आम किछि ना किछि पनीपरिया गछ लगेले भल। प्रायतः लोक केवल ठाकुर पूजा फूल लगाती फूल सांग को आम जदि किछि शाग जातीय गछ लगेबा बा भेजिटेबल गछ लगेबा ताहले भी आम स्वास्थ्य बहुत भल हम। एक आमर जदि बाड़ी बगीचा थिबो ताहले सी परिष्कार रहिबो। जदि बाड़ी बगीचा नथिबो छात उपर भी लगौथिबे ताहले भी आम फ्री रे ऑक्सीजन पाइबा ना माइंड फ्री रहिबो।
ଏବେ ତ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଲାଣି ସହର ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିଏ କରିକିରି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଲଗେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଫ୍ରିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବା। ଏଇଠି ଆମର ବାବୁ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ମାନେ ପନିପରିବା ତୋଳାତୋଳି କରିବାକୁ। ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ବଗିଚାରେ, ପ୍ରାୟ 50% କାମ ସିଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଏବେ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ବି। ଶାଗ ତୋଳିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ତୋଳି ତୋଳି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉପୁଡ଼ାଅ, ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉପୁଡ଼ାଅ, ସେ ସାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏଇ ସାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ ନା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ ସାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ଅଳ୍ପ। ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ତୋଳି ତୋଳି ଉପୁଡ଼େଇ ଗଲେ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଯଦି ହଁ, ସେଇଟା ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଏକାଥରେ ଉପୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ପୁଣି ମାଟିକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଇକି ପୁଣି ଖତ ମାଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଶାଗ ଫସଲ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ। କାରଣ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଶାଗ ହେଇଯାଇଥାଏ। 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଶାଗକୁ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ପୁଣି ମାଟିକୁ ଖୋଳିକିରି କିଛି ଖତ ମାଟି ଦେଇକିରି ସେ ତା'ର ଗଛ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ଶାଗ ବି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏଇ ଶୀତ ସିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଜାତୀୟ ଶାଗ ପାଇଥାଉ। ସୋରିଷ ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଗ ହେଇଥାଏ। ଶାଗରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ନା ଖଣିଜ ଲବଣ ଅଛି, ଆଇରନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ଟିକେ ନେଇକି ବଗିଚାରୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମନ ବି ଭଲ ରହିବ। ସୋରିଷ ଶାଗ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ବା କୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ବି ମୁଠେ ମୁଠେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବୁଣିଛି, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ବୁଣିଛି ଏବେ। ଖରାଦିନ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା, ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଁ ବୁଣିଛି, ସେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଲେଉଟିଆ ଗଛଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କାଟିକି ଖାଆନ୍ତି, 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ଥରେ ଯଦି ବୁଣିବେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଶାଗ ଖାଇବେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପୁଣି କୋଶଳା ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛି, ନା ଧନିଆ, କୋଶଳା, ପୁଣି ଲେଉଟିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ବଗିଚାରେ 12 ମାସି ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଛାଇ ଟିକେ, ଖରା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶାଗ ଜାତୀୟ ବେଶୀ ଲଗାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ କମ୍, ତାହେଲେ ଏମିତି ମାଟି ପରିଷ୍କାର ରହିବା ପାଇଁ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶାଗ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଣିପାରିବା। ମୋର ଏଇଠି ଧନିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ଉଠି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ଉଠିବାକୁ 7-8 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, କାରଣ ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଛି। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଟିକେ 24-25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଲେଉଟିଆ, ଖଡ଼ା, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ କିଛି ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏବେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏବେଠୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କଲରା, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ତ 12 ମାସି ଲଗାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କଲରା ଏଇ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପରିବା। ଆମେ ତାକୁ ବି କରିପାରିବା ଆମ ବଗିଚାରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଗ ତୋଳିଛି, ଶାଗ ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ଲେଉଟିଆ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଶାଗ, ସେସବୁ ଶାଗ ତୋଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବଗିଚାରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ 4-5 ପ୍ରକାର ଶାଗ, ମେଥି ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଯେକୌଣସି ଶାଗ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋବର ଖତ ଦେଇକି ବୁଣିଲେ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ବଗିଚାରେ ଆଜି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିକେ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ବଗିଚାରୁ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଆଉ ଶାଗ ଜାତୀୟ ପରିବା ପାଇପାରିବେ। ନା ବଗିଚା ପରିଷ୍କାର ରହିବା ସହିତ ଆମ ମନ ବି ଭଲ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି।